आज जदि न डाकिबे ये आंदोलन चालू रहिबो जे पर्यंत हम दाबी पूर्ण है नहीं। तेणु आमर दाबी हूँ छटई कर्मचारी की पुनः निजुक्ति दियो एकक व्यवस्था में दाबी कर समस्त को गोटे स्टैंडर्ड रखापी आम कौन ओडार जनसाधारण नुह आम कौन भोट दे नलु आम भोट्रे कौन से विजयी होना आज आम खरा तारे बहीचु शीत काकर बहीचु तो आम पेट को मारिकी कंट्राक्टर बंचला कोटिपति है अफसर मानकर मंत्री मानकर भी हाथ रही लाभ रही भी कोटिपति हेले स्क्वाड पिला अस्थायी वन कर्मचारी अच्छा वाचर अच्छा समस्ते जड़े विश्वर साइंटिस्ट आमर जो रैली आज 9 दिन में पहुंचला सरकार कुंभकर्ण निद्रारे शोइछन्ती सरकार किछि बुझुना किछि शुणुना पेपर रे बाहरुची न्यूज रे बाहरुची आज 4 जण मूर्छा हो गले हॉस्पिटल जाइछन्ती 45 डिग्री खरारे आम 9 दिन धरी बसिचु सरकार एपर्यंत आम डाकिक आलोचना करना एवं किछि विचार भी करना प्रतिश्रुति देना आज डाकिए बोली शुणा होची आज जदि न डाकिबे ये आंदोलन चालू रहिबो जे पर्यंत आम दाबी पूर्ण है नहीं। दाबी आमर जो मैंने छटई होती से पुनः निजुक्ति एवं छटई बंद करा जाऊ। द्वितीय दाबी हूँ डेली वेजेस आउटसोर्सिंग 2 प्रकार व्यवस्था कर एकक व्यवस्था करा जाऊ समस्त की समान सुविधा सुजोग दि जाऊ। प्रमुख दाबी हूँ आमको समस्त स्थायी कर पूर्व सरकार जहाँ कि सरकार 2 वर्ष आसिया भितर एपर्यंत आमको डाकिक आलोचना भी करना आम आंदोलन करूँ 25 मसीह मुख्यमंत्री आमको कहते मसे भितर करेंगे करना वर्षे होगा जो आंदोलन को आज आम कथा डाकिए बोली कहते न डाकिले पुणी आसंता काली आंदोलन चलो। गत 10/3/2026 करू सारा राज्यर 30टा जिलार हजार हजार कर्मचारी डहड खरारे आसी न्याय पे अपेक्षा करिसेंती। 3टी दाबी अजुक्तिकर दाबी नुह न्यायोचित दाबी गोटे हूँ जो मैंने 15 वर्ष धरी काम कलापर बा 5 वर्ष ऊर्ध्व धरी समय दे काम कलापर बयस अतिक्रांत हो गला जदि छटई करा परिवार भासीजीव उजुड़ीजीव एवं से बंचे केमी। तेणु आमर दाबी हूँ छटई कर्मचारी की पुनः निजुक्ति दियो। सरकार कहते से एजेंसी करुँचे चिठी करुँच ऑफिस सी एजेंसी बाध्य एजेंसी कौट दो पैसा। नंबर 2 है आउटसोर्सिंग एजेंसी मान जरिया निजुक्ति करी किसी लोक स्वास्थ्य जंगल यही विभाग लोक डेली वेजेस दरमा दौरान एकक व्यवस्था में दाबी कर समस्त को गोटे स्टैंडर्ड रखापी। तृतीय जो मैंने वर्ष वर्ष धरी सेवा जोगैले हाथ टेका अल्प मात्र पारिश्रमिक से स्थायी कर आमे कही हरियाणा गवर्नमेंट करी उत्तराखंड सरकार करी उत्तर प्रदेश सरकार करी पंजाब सरकार करी दिल्ली सरकार करी आंध्र प्रदेश सरकार करी मध्य प्रदेश सरकार करी सबु सरकार जहाँ करी आमे तार डॉक्यूमेंटरी एविडेंस गवर्नमेंट ऑर्डर मध्य सरकार को देई। सरकार जदि आलोचना न करिया आमको ये 10 दिन खरारे बसैले ताले आमे सरकार ऊपर मन दुख होम सरकार ये कौन आम कौन ओडार जनसाधारण नुह आम कौन भोट दे नलु आम भोट्रे कौन से विजयी होना आज आम खरा तारे बहीचु शीत काकर बहीचु तांकर सामान्य मानविकता थे सी डाकी आलोचना करते जाऊ सुखर कथा आज आमको आईन मंत्री भरसा देइचंती जे से आज 4टा बेले आमर डेलीगेट मान को नहीं मुख्यमंत्री पाखे जीवे आलोचना करेंगे आम 4टा पर्यटन अपेक्षा करूँ देखा जाऊ आम सहित किभली आलोचना होमिति आमको कथा शुणुंट। प्रथम कारण है समान काम को समान दरमा आमको सरकार आज को जो दिन आउटसोर्सिंग व्यवस्था है से एक प्रकार कृषक दास भाव बिक्री कर आमे दिन राति खटबू किंतु बाहर कंट्राक्टर माने फायदा नौचंती
ଆମକୁ ସରକାର ଯାହା ଦରମା ଦେଲା ସେ ଦରମାରୁ କାଟିକିରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନ ରାତି ଖଟିଲୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 36 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲୁ, ଅଥଚ ଆମ ପେଟକୁ ମାରିକିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଞ୍ଚିଲା, କୋଟିପତି ହେଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବି ହାତ ରହିଛି, ଲାଭ ରହିଛି, ସେମାନେ ବି କୋଟିପତି ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମେ କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ପ୍ରଥା ବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂରୁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ହଉଛୁ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ। ଯେତେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ୱାଚର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। PCCF ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛର କେମିତି ଗଛ ଚାରା ହେବ କରିପାରିବେ, ବାଇଗଣ ଗଛ ଚାରାଟେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କରିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନଟା ହଉଛି ଏଲାଇଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ 10,000 ହେକ୍ଟର ବା 10 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ 1000 ଗଛ ଲାଗିବ, ତାର ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ କରିବେ? ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର କଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ କରନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ଏଲାଇନମେଣ୍ଟଟା କଣ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଗଛ ଗୁଡା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଭୋଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର କଥା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଯୋଉଠି ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଚୋରି, ସେଇଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଆମେ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ମାସ ଚାଲିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା, ଆମେ PCCF ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିକୁ 6 ମାସ ତଳେ ଯାଇକି କହିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ନା କରେଇଦେବି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ 5 ପଇସା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ମନର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଲା, କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ, ହାଉସ ଡ୍ୟାମେଜ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲଟା ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ହାତୀ ପଶି ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, କେବେ ବାଣଟେ ନେଇ କି ବନ୍ଧୁକ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଫୁଟକା କରିଦେଇକି ଦେଶର ଏତେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା କି ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ରଖିଲା ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ରଖିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବେ, ଛପନା କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବେ, ତାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖୁଛୁ। ହେଲେ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କିଛି କାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାଡି ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ 8ମ ବେତନ ବି ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢିଲା। ଆମକୁ ପଚାରେ କିଏ? ସେମାନେ କହନ୍ତୁ ହାତୀ ଗୋଡେଇବାକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଗାଡି ଉପରେ ବସିବେ। ଲଜ୍ଜା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ହାତୀ ଗୋଡେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ ବାଲା, ସେମାନେ ଗାଡି ଉପରେ ବସିବେ। এইଭଳି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଗରିବ ଲୋକ ଯେ 465 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଜୁରୀ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ପୁଣି କମ୍ପାନୀ କାଟିବ। ଆମେ ପାଉ 12,092 ଟଙ୍କା। ସେତିକିରେ ମାନେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଘର ଦ୍ୱାର, ଲୋକର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଧରିବେ 35,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଧରିବେ 35,000 ଲାଇଟ୍, ଆମେ ଧରିବୁ ଆପଣ 1 କଲା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 1 ସରିଗଲେ ଲାଇଟ୍ ସରିଯିବ। ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। এইভଳି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଉଚର ହଉଛି 2400-2500 ଲାଇଟ୍ଟା 500-600 ଟଙ୍କା ଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ 35,000 ଟଙ୍କାର ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରେ ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଦିନ ସଳକ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ବା ହାତୀ ଗୁଡେଇବାକୁ, ବାଘ ଗୁଡେଇବାକୁ, ଭାଲୁ ଗୁଡେଇବାକୁ ଯିବୁ, ସେ ଲାଇଟ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ ହଉ। ଆଉ ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ପୋଷାକ ସମାନ ପୋଷାକ ଦିଆଯାଉ। ଯେମିତି ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଯାହା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛି, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଜୋତା, ବର୍ଷାତି, ଶୀତ ଦିନ ପୋଷାକ, ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଳୁଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଜୋତା ତ ଆମେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଖଟୁଛୁ, ବର୍ଷକୁ 2 ହଳ ଜୋତା ମିଳିବା ଉଚିତ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଯଥା ସମୟରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମକୁ ସର୍ବକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ 35,000 ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ମରିଗଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ 10,000, ଆମେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ 10,000। ତେଣୁ
এই অস্থায়ী বন কর্মচারী কୌଣସି ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତାକୁ 50,000 ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ।